HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. Ani Babakoro, Sidi Traoré, Bojabati. Ame bela jele foka bela jele wala nyamandon. Kosobe. Sidi domena duje kando. Tiens. Bokar Traoré tarata ale ni Bojabati ane benyo wasaron kuna fani balana. Awo. Okuma Bokari ale sembe kirikila. Kosobe. Menye jagafoye jamaje baraye. Tiens. Okuma ni alama bashike. Awo. Karamoko dabatungara okuma abesra la jona. Okuma yano che. Awo. Bi kuna fani bala ale dungan fle. Kosobe. Nika karafe jurube ame jaktibolo. Awo. Akame ka dana takada mami ka oyaka kalandi jule. No ye tenamba jakite. Kosobe. Okuma menye Sidi Traoré. Awo. Bojabati. Tiens. Lamebao okuma ye famelike kola. Kosobe. Don bena duguje kando. Tiens. Okuma jamaje bara yere tablo ni. Awo. Okuma Sidi kuna fani keme ka dasebe koro sonzon. Amba nyini ame jaktina ka kalandon fe. Kosobe. Ku bolo yelema. Ni an sigile gafe kenega. Odo. Ibolodu. Sidi Traoré. Nebe ntikado. Kosobe. La lumière. Tiens. Sebenigala noye Amadou Essala Touré. Awo. Sidi ako Mali ferefon. Kosobe. Sidi ambe domina ko bi nte sansongo koni o dalembuka. Tiens. Ako tien do dien ka gele ambe domina ko bi. Awo. Sebenigala ko. Akodi. Ako ministre so misiglembe izuni jakoko kan. Kosobe. Fana kelino ka dana ta ka da maminka. Awo. Noye DGCC. Bukari Edumbuya. Kosobe. Eko alema dan yirade. Sebenigala ko Akodi. no ye Amadou Sala Touré ye ako ni ye jatemina ke ministre so misiglembe izuni ko ni jakoko kan Kosobe. Sidi Traoré ibaye kafo jamana ye wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Awo. ni ka yamaruya d'u ma ka sira d'u ma e ka yira k'a fɔ diɲɛ ka gɛlɛ o ye tiɲɛ ye Kosɛbɛ. nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunda minɛ na Awɔ. Mali feerefɛn minnu bɛ yen min ye an ka jagokɛlaw ye u n'u ka ɲɔgɔn ye Awɔ. yaasa min ye feerefɛnw sɔngɔ a kana se ka yɛlɛn kosɛbɛ Kosobe. a ko Irisiw ka kɛlɛ ka taa bila Ukraine na Awɔ. an bɛ don min na ko bi feerefɛn caman kɔni bɛ minnu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ kosɛbɛ Tiɲɛ. k'a sababu kɛ tajiko ye Awɔ. ni taji yɛlɛnna ka ban fɛn bɛɛ lelen b'o la Kosobe. sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko CEDEAO ka taa bila UEMOA olu tun kɛn bɛ ka danna juguya garanti dɔ da Mali kan Awɔ. min ye Amariku ye kalo 6 bɔɲɔngo Tiɲɛ. o kalo 6 kɔnɔ Awɔ. min ye malidenw ye bɔda dɔɔni o kɛra an ye Kosobe. kalo 6 in bannen i b'a fɔ min ye jagokɛlaw kun sigin bɛ k'o ba kɔnɔ Awɔ. Sidi Traoré feerefɛnw sɔngɔ de filɛ ka yɛlɛn daliba dali Tiɲɛ. min ye tulo Awɔ. malo Kosɛbɛ. ɲɔ sukaro ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la Kosɛbɛ. malidenw ye ɲininkali de kɛ Awɔ. mun na min ye transition kɔnɔna ye Sidi Traoré feerefɛnw sɔngɔ a ma yɛlɛnni min kɛ min kɔni ye embargo ye Awɔ. o bannen feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛnna Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko min ye colonel Assimi Goïta Awɔ. ale yɛrɛ ye wele bila joona joona min ye conseil des ministres kɛrɛnkɛrɛnnen Kosɛbɛ. o kɛra utukalo tile 7 Awɔ. o senfɛ jako ale ni usine ministre Awɔ. a ye yamaruya ta k'a di a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Tiɲɛ. dumunifɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ kana se ka yɛlɛn cogo min na Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko ministre ale fana ye wakili ta ni k'a da DGCC kan Awɔ. Sidi Traoré jan ko u bɛ se ka kɔfilɛ kɛ malidenw na ɛlɛ ni hinɛ ani makari Kosɛbɛ. maa minnu bɛ na ni fɛnw ye Awɔ. jagoba tigilamɔgɔw Tiɲɛ. ka taa bila jurabaw la Kosɛbɛ. Sidi Traoré u k'a lajɛ sisan jamana ye dɛmɛ min ta k'u sɛgɛrɛ Awɔ. n'o ye exonération ye o tuma u ka se ka malidenw bolo suma Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko Awɔ. a ko min ye DGCC Kosɛbɛ. o ɲɛma n'o ye Bukari Dumuya ye Awɔ. Bukari Dumuya e ko maa minnu kan k'o baara kɛ a ko a n'olu yɛrɛ lakikaw ma ɲɔgɔn ye koyi Kosɛbɛ. ani maa wɛrɛw de ye ɲɔgɔn ye maa wɛrɛ minnu bɛ Sidi Traoré minnu tɛ se ka malidenw jigi fa Ayiwa. i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ doniba tabaw la Kosɛbɛ. olu dɔ bɛ jamana in kɔnɔ Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko a na kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ DGCC ɲɛmaa bolo Awɔ. ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye n'o tɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ yen Ayiwa. minnu sigilen bɛ min ye diɲɛ gɛlɛya ka taa bila Mali la Kosobe. feerefɛnw bɛ ka sɔngɔ yɛlɛnni min kɛ Sidi Traoré u ka se k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw Awɔ. min b'a to feerefɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na sabu diɲɛ ka kalan Tiɲɛ. a ko a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ Awɔ. a n'olu ka ɲɔgɔn ye o tuma k'olu ma sɔn ka bin a ka jɔ kɔnɔ Kosɛbɛ. a ko min kɔni ye sukaro ye Awɔ. sɔngɔ kelen t'a la Mali kɔnɔ Tiɲɛ. yɔrɔ dɔw la 120 Awɔ. 140 150 Kosɛbɛ. fo 180 Awɔ. a ko an tɛ jamana kelen kɔnɔ dɛ Tiɲɛ. a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Awɔ. Sidi Traoré min ye jamana y'a bolo da kun sɛfɛwari miliyari 14 Kosɛbɛ. ni k'o ta k'o di subvention kɔnɔna la Awɔ. a ko o n'a ta o ta Tiɲɛ. hali bi feerefɛn sɔngɔ b'u nɔ na Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko n'i ye ni damadaw lajɛ Kosɛbɛ. min ye DGCC ale ɲɛmaaba directeur général n'o ye Bukari Dumuya ye Awɔ. Sidi Traoré ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'a dɛsɛra Awɔ. ale de kan ka fɛnw lakɔlɔsi feerefɛnw sɔngɔ Kosɛbɛ. jamana ale mana tan di fɛn o fɛn la Kosɛbɛ. maa man ka dɔrɔmɛ kelen k'o fara a kan Awɔ. nka min bɛɛ bɛ ka buruja ni k'a k'a sago ye ale sigilen ɲɛna Kosɛbɛ. a ko bɛ dɛsɛ ko fɔ Ayiwa. sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko min ye journaliste ye Tiɲɛ. bɛɛ lajɛlen y'i seko ni damayira kɛ Awɔ. min kɔni ye jamana ɲɛmaa ye
k'u ladɔnniya jamana a bɛ dabolo min na bi dabolo ɲuman tɛ min ye lakanako ye jamana ɲɛmɔgɔ b'u sɔn nka min kɔni ye dumuni ko ye n'o kɔni ma se ka lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'o fana y'a gɛlɛya belebeleba de ye jamana kɔnɔ a ko ala man kisira mali sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn cogo min na wari tɛ bolo la jamanadenw bɛ kule la maa minnu kan k'o baaraw kɛ olu mago tɛ jamanadenw na a ko mun tora bilen ni ka yɛlɛma don ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ Amadou Essala Touré ale ka sɛbɛnni don Sidi Tarawele Bojabati ni ye la lumière bila ne bɛ le patriote ta nin ye fa yɛrɛ fa in ale ka sɛbɛn nin ye a ko an ka taa CNPM kɔnɔ dɛ o tɛ Conseil national de patronat du Mali ye wa n'a y'i jɛba ko jamana sɔrɔbatigiw ka jɛkulu Bojabati ko dagaba wuli ko a bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sanni kunfila baara min tun bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ a bɛ san 1 bɔɲɔgɔn bɔ n'o ye Amadou Diadje Sangare ale ni maa wɛrɛ bɛ minnu kɛlen k'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la a ma ɲɛ mun kɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a dun barata a bɛɛ jamana setigibaw ye maa kalanninbaw don sɔrɔ busababaw don Amadou Diadje Sangare ani Mamadou Sisi Kulubali kosɛbɛ ale tun ye président sortant ye ni cɛ fila u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛrɛla kosɛbɛ nka jamana ɲɛmɔgɔw da ɲuman donnen baaraw la i b'a ye k'a fɔ u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o ye transition ye ni jɛkuluba in olu kɔni bɛna baara tɔ bolo la ka se ka bɛn ni kɛlɛ ko nanati ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja kalafiliw kan ka kɛ cogo minnu na maa minnu bɛ n'olu sen b'a la minnu bɛ n'olu kan ka kala fili o tɛ ka délégué yɛrɛ sugandi ye wa nka nin waati in na olu fana ka baara ni a ɲɛmaaba bɛ soya golfa bolo cɛkɔrɔba fɛn min ye Amadou Diadje Sangare ale ka côté mɔɔw olu kana yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba in ka baara ko tɔgɔjɛ don dɛ ko tɔgɔjɛ belebele don u ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu tun ye sigiyɔrɔ ɲumanba sɔrɔ nin ko in ye ka sababu kɛ ni fɔra ko nin cɛkɔrɔba ye mafalenba in ale taara ka bila nin jɛkulu ɲɛmaaya la walasa ka bɛn ni kɛlɛ fɔ ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u ka jɛkulu baara n'o ye CNPM ye ka sigi sen kelen kan sen min bɛ yen ni a bɛ se ka jamana waso kosɛbɛ kɔ kan ko nka ko cɛkɔrɔba ka baara ko a kɛra ɲugutɔfɛn ye olu u yɛrɛ k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔnnajɛba dɔ kɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen a kɛra lotoriso dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan nin don kofɔlen kama Amadou Diadje n'a kanubagaw Buwaku ye da tilaki ka bɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛ ka sigi cogo min na k'olu fɛla ko tɛ a ko cɛkɔrɔba na n'o ye soya golfa ye a n'a a ka danga tɔ n'o ye Assimi Diallo ale ye vice président ye a ka deuxième vice président Ibrahim Jawara a k'olu nane kɔni kumakan minnu fɔ a ko cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ bila ɲɛmaa la don min na k'a ko a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn kɔrɔ ma ani minnu ye baara kɛ n'u tɛ diɲɛ la bi a ko nka ko nin ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ jijigin ale ka to na kosɛbɛ n'a fɔra ko olu ye nin baara in kɛ ka se kundama na bi maa minnu fɔra ko k'olu ma se ka fɔ ka bɛn kɛ fiyewu k'ale ka segin ka na o ɲɛmaaya la ka se ka ko lakile a ko nimisa don ko nka ko jamana baara fana n'i bilara la i kan ka kɛ ka se kundumajan ma nka fɛn min ye Amadou Diadje Sangare ka maaw olu kana yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba ko depuis a nana fɛn min ye hali délégué dɔw bɛ yen délégué maa 39 o cɛla ko 26 déjà k'olu ko nin collège ba in n'o ye soya golfa bɛɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la k'u t'u ka baara yɛrɛ kɔni u ye ɲɔgɔn ye min kɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ kɔni kan k'u ye taabolo dɔ ye soya golfa n'a ka mɔgɔw bolo k'u y'u ka u taafa yira ka ban ko olu tɛna jɛn n'o ye u tɛn'u sigi k'u bolo da sen kan waati min dir'u ma kalo 6 bɔɲɔgɔnko ka ko sigi sen kan ko nka k'olu ɲɛ b'a la cogo min na ɲɛdankura fɛn min ye soya golfa n'a a nɔfɛmaw k'u kɛlen bɛ k'o ta ko wa k'u y'u taafa yira fɛnɛ olu tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini olu ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ u k'a ma ko groupement professionnel et des CPR ko ni jɛkuluba ye kofɔlen fɛn min ye soya golfa n'a ka mɔgɔw ye u ka taabolo min bɛ yen ni a bɛ ka sigi sen kan nin waati na u ka ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ la ɲɔgɔn ye ba in kɛnɛ kan n'o ye conférence presse ye u k'a ma ko Jwara a ko k'u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini ko n'u tora nin bolo in ma ko CNPM ko yɛrɛ ko ko a dakoloma ci ka fili wolo ci la fa yɛrɛ fa in kɛ nin y'a ka sɛbɛn min bɔ le patriote kɔnɔ Sidi Tarawele Bojabati hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura o bɛ bɛn la référence du Mali kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Bubakari Jara Badabara Bubakari a ko an ka taa DNGM na Sidi Tarawele min ye DNGM ale ɲɛma dangan kosɛbɛ madame Karambe Awa Gunjan i b'a ye k'a fɔ ale kumana a kumana fɛn mun kan Sidi Tarawele ŋunuŋunu dɔ bɛ an ka jamana kun kan k'a yira k'a fɔ Mali dugujukɔrɔ nafolo an kɛmɛ k'o labila Bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye ko Wagner
sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ŋunuŋunu ka ɲi sidi n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa a mɛ o mɛ gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye an dɛmɛbaaw ye an baarakɛɲɔgɔn min ye Mali jugulakaw ye sidi nin ye olu dɔw de ka kuma tugutugulenw ye tugutugu bari nin ka jamana mangoya nin ka colonel Asimi k'o mangoya nin ka an ka jamana gouvernement mangoya a ko k'u tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko directrice nationale adjointe min ye géologie des mines n'o ye DNGM ye sidi i b'a ye k'a fɔ ale ye kumana ni ka lajɛ kɛ lajɛ in senfɛ a y'a kanabɔ k'a yira k'a fɔ Mali n'a dɛmɛbaaw sidi n'i y'a lajɛ kabini waati jan Mali ye dɔnse yɛlɛmani k'a ɲɛsin Rusila ma o de kɔni kɛmɛ ka digi maa caman na maa caman kɔni bɛ ka anw tigɛloma maa caman bɛ ka anw juguya min ye Bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye o kuma ko bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye ka se ka faso Mali k'a dɛmɛ n'i y'a lajɛ ko groupe Wagner ye Mali kɔni ko an y'an ka dugujukɔrɔ nafolo dɔ n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye ko Mali y'o bila groupe Wagner ka bolo kan directrice ko nkalon don bi nkalon don sini sɛbɛnnikɛla ko min ye Madame Karambe Awa Gunjam ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ni ŋunuŋunu ye a ye barika sɔrɔ kosɛbɛ a ko ITIE international ale kɔni w'i wuli ka jɔ kɛ min ye a dɛmɛbaga Mali ITIE ni ka an kɔ dantɛnɛna a ko min kɔni ye wuli ka jɔ o min kɛr'u fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko prévu b'u bolo o kuma min ye Mali sanubɔyɔrɔ dingɛ belebeleba dɔ ye ko Mali kɛmɛ k'o di Wagner maaw ma a ko nkalonfin don ni maa min bɛ se ka a yɔrɔ fɔ o k'a yira maa min ko prévu b'i bolo wuli k'i kankɔrɔ ta n'a ye a ko an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo Mali a kɛmɛ ka baara bila danganiya minnu kan min kɔni baara a bɛ kɛ ni sariyadenw de ye a ko n'i y'o sariyadenw lajɛ min ye Sidi Traoré i b'a ye k'a fɔ Mali tɛna bɔ kɔnɔna la abada a tɛna jamana janfa min ye sariyaden minnu sigira sanubɔyɔrɔ ko kun an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ordonnance 18 ye i b'a ye k'a fɔ numéro 2019 022 PRM du 27 septembre 2019 o bɛ min ko fɔ o de ye jamana yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ Sidi Traoré min kɔni sanubɔyɔrɔ n'a bɛ taali jamana ka nafa ni tɔnɔ kama ni jamana yɛrɛ ma se k'a baara kɛ a bɛ maa lajɛ maa min ka d'a ye a b'a ta k'a d'o ma u bɛ jɛ u b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko gɛlɛya foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ni jamana ye pɛrɛmu d'u ma Sidi Traoré u bɛ ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye jamana nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ min ye dugudenw nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ maa minnu nana n'u ka mansiw ye ka na baara kɛ olu fana nin yɔrɔ ye min ye o kuma olu fana b'o sɔrɔ a ko baara bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la a kuma a ko min ye Mali sanuko ye a ko e taabolo de b'a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko ka n'i biri ndamadenkɛ kunna ko se b'i ye ko fanga b'i la Madame Karambe Awa Gunjam ko kalasi ko tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ min ye Boubacar Jara ale ka sɛbɛnni don a ko min ye Madame Karambe a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ o kuma ko Mali kɛmɛ ka sanubɔyɔrɔ dɔ di Wagner ma ko ni min b'a dɔn ko ka taa bolodenkɔni ɲɛsin a ma k'a tiɲɛtigiya k'a tɛ yen fɛn mun tɛ yen o kuma kan ka n'o créer DNGM sigilen bɛ baara kama DNGM sigilen bɛ jɛlenya kama DNGM sigilen bɛ min ye Mali tajiko a pétrole ko a dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ minnu bɛ yen a ko i b'i miiri nafolomafɛn fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔna la a ko Ala ye Mali sɔn nin dɔɔni na a ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la a ko min y'a bɔliw ye o ye waati n'a nataw ye a ko kunu tile min tun bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko la ani bi tile an bɛ don min na ko bi ko yɛlɛma donna ko la sabu permis bɛ sɔrɔ ni sɛbɛnfura minnu ye min ye Sidi Traoré a ko yɛlɛma don b'o la permis n'a sɔrɔ la i kan ka baara n'o ye exploitation k'o kɛ ni hakilina mun ye a ko yɛlɛma don n'o fana na a ko min kɔni ye Mali sanu ye maa minnu bɛ n'u biri la u bɛ n'u biri ni jamana gouvernement tɔgɔ ye a ko jɔn de bɛ fɛ ka jamana gouvernement tɔgɔ tiɲɛ k'u ka sabali naamu a baara kɛcogo ni a bɔcogo ni yɛlɛma don la u ka yɛlɛma fana don ni sanu bɔra Mali ka sɔrɔta ye min ye u ka yɛlɛma don fana na sinon an ka sɔrɔta kun ka dɔgɔ dɛ a kun ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ o banna a banna cɛ tabarikala cɛ i tilancɛ an tilancɛ ni sanu bɔra k'a tila a an bɛɛ tilancɛ
bɔ fana baara ɲɛna Sidi Traoré Jabate sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Boubacar Jara Badabara Boubacar a ko min kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra min ye Mali sanuko ye i ka dala k'a fɔ a bɛna malidenw de nafa min ye kunun n'a ma nafa min ye an ka dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a ban pewu ka fan bɛɛ kɛ ɲinɛ dingɛ ye a ko o de banna Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o de kɔni bolodengɔni ɲɛsinnen mun ma o tuma ko bɛna kɛ dama dingɛ ye min ye o sigidalamaw y'u bolo bɛ don baara la ka taa bila nafasɔrɔ sira minnu kan ka kɛ sigida kɔnɔ jiko kalanko kɛnɛyako sirako a ko nin bɛɛ lajɛlen de tan bɛ jatekuraw la minnu kan ka boloda min kɔni an ka jamana ye maa ta fɔ sa k'a bɛna tɛmɛ farafinna tɔw la dɛ nka an bɛɛ bɛna kɛ kelen Mali bɛna ja dɛ Ala k'o kɛ Madame Karame Awa Gunjam ni ye ale ka sɛbɛnni ye DNGM ale ɲɛma danga min k'a ɲɛsin hakilina jugu tigilamɔgɔw ma ko groupe Wagner bi sanubɔ yɔrɔ t'u bolo bi a t'u bolo sini o tuma k'u ka fara Mali burujali ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la référence du Mali a ka bi bɔli don Jabate n'i y'o bila ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye o kama ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura nin ye fɛn min ye Mamani Ture a ka sɛbɛn ye nin ye a ko an ka taa farafinna tilebiyanfan jɛkulu ka tɔnba kɔnɔba n'o kama ko CEDEAO u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO ye a jamana ɲɛmaaw k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ kɛ nin kalo in sa waati la n'o ye sɛbɛnnikalo a ban waati k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛba in n'o ye a tako 77 ye ko nka Zena ta baaraw k'a bɛna taa sigi sen kan New York États-Unis jamana kan Fasiri kɛba Mamani Ture ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔn ye n'o ye a tako 77 ye a ko jamana fila bɛ olu de kun kan kuma bɛ taa fɔ nin ko in kɛnɛ kan jamana fila min ni coup d'état kɛra a kɔnɔ ni sɔrɔsiw bɛ fanga na n'olu de ka taabolo kɛlen bɛ ka CEDEAO kamana gan kosɛbɛ ni CEDEAO tɛ a jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la n'o ye Mali ani Guinée Conakry k'olu tɔgɔla kuma de bɛ taa fɔ nin don kofɔli na n'i y'a ta k'a lajɛ u ko Fasiri kɛba ka fɔ n'o ye Mamani Ture a ko n'i ye farafinna tilebiya bolo lajɛ n'o ye CEDEAO jamanaw ye a ko Mali ni Guinée dɔrɔn k'olu ma coup d'état kɛ koyi ko a kɛra Burkina Faso nka CEDEAO yɛrɛ fan fɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye a ko Burkina faamaw u n'olu ka di kosɛbɛ Burkina faamaw b'a la ka baara kɛ cogo min na k'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ka hakilina ye donc ko Burkina sen t'a la ɲɛnawolo Mali ni Guinée Conakry olu ka kuma de bɛ taa dankɛnɛmaya nin don kofɔli na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ Fasiri kɛba ka fɔ la a ko jɛkulu dɔ bɛ n'o ye panafricanistes ye k'olu bɛna yɛrɛ k'a fɔ ka taa farafinna kungo ani anw ka gun n'o ye farafinna tilebiyanfan CEDEAO jamanaw ye ka t'olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ fɔ États-Unis jamana kan a ko t'olu fɛla ko ye dɛ a ko nka maa min nin jɛkulu ɲɛmaaya la bi n'o ye président en exercice n'o ye président en exercice de la conférence des chefs d'État et l'organisation sous-régionale Umaru Ambalo ale tɛ Guinée-Bissau président ye wa a ko ɲɛnajɛ in kan ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ni a ko b'a kɛcogo la ko nka ka kɛɲɛ ni coup d'état y'ale fɛnɛ jɛ mois de janvier tɛmɛnen basigibaliya bɛ yen ko basigibaliya fɛnɛ b'ale ka so wa ale yɛrɛ fɛnɛ sirannenba de don nin waati laban ninnu na ni a fɛnɛ tɛna gɛn ka bɔ a nɔ la o basigibaliya hukumu kɔnɔna na ko de kama u ye nin ɲɔgɔn ye ba in ka a bɔ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la ka taa ne ye l'Amérique jamana kan ko wa u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ n'o ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna ka jow sariyaw ɲini kosɛbɛ a ko nin baara min filɛ senna nin ye CEDEAO mɔgɔw fɛ ka wuli ni u ka zone kunkan kɔrɔfɔw ye ka taa kɛ fɔ l'Amérique jamana kan k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini an tɛ ayiwa ni kɔni ye Nouvelle Horizon olu mɔgɔ y'a Fasiri bi sɔgɔmada na Mamani Ture ale tɛgɛ nɔ b'a la kuma ka ɲi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate naamu bala cogo bɛ di Sidi Traoré ne bɛ n tigɛ don joona o don le sɔrɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Dindi Sisoko ye tiɲɛ a y'a yira k'a fɔ an ka taa Dakagun kan Segu Sido ani Balanzan do tabarikala Balanzan 4000 Balanzan 400 kosɛbɛ Balanzan 40 ani Balanzan kɔkurunin 1 ayiwa dugudenw bɛɛ t'o yɔrɔ dɔn janko duna ɲɛ taa ni ci sɛbɛnnikɛla ko a ko di Sidi Traoré a ko yɛlɛma belebele dɔ min ye ba politilakaw ye kosɛbɛ Sidi u kɛmɛ ko hakilina ta min ye Dakagun kan ayiwa a ko an bɛ don min na ko bi directeur régional de la police de Segu o bɛ maa min kofɔ o de ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali kosɛbɛ Badabada Ablaye Kulubali min ye Ablaye ye ni dɔw ko ma blocus i b'a ye k'a fɔ walima dɔw ko cɛjan dɔw ko Gilbert Djenjere a min ye cɛ kelen ye n'i ye tɔgɔ fɔ a ma kosɛbɛ o bɛɛ bɛ bɛn a ma tabarikala
bonya tɛ janya tɛ yanga tɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cɛ in a mana bila yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ taa ni k'a tɔgɔ to yen ɲuman ani yɛlɛma ni yiriwa sira kɔnɔna la a ko hakili lajiginna min ye Ablaye Kulubali commissaire divisionnaire a tun bɛ CCR la a ye CCR kɔni a y'a dilan ka diya ni ka bila polisiw ka dangana kɔnɔ minnu tun tɛ kɛ ka kɔrɔ a y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen dilan polisi ka baara ye mun ye wari mun bɛ sɔrɔ ni ka yira jama la jamana ɲɛmaaw y'a bila baara min na min ye Sidi Tarawele ka se k'o ɲɛf'u ye a ko a bɔlen CCR kɔnɔ Sidi Tarawele a taara aéroport du Mali la n'o ye aéroport international Modibo Keita min ye a ka marque a y'o fana bila yen min ye aéroport la baara mun tun bɛ n'a dɛsɛ bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a y'i disi da o la o tuma a sera k'a baaraw boloda min ka bolo ta ka da nangarabaw kan min ye polisiw ka baara ye min ye ka dɔ fara kologirali kan Sidi Tarawele a y'o fana boloda aéroport kɔnɔna la a ko an bɛ don min na ko bɛ baara ye yɛlɛma ye min ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ye ale de ye polisiw ka ɲɛmaaba ye Dakagun kan Segu a ko a y'i sigi k'i miiri Mali fɔra maa minnu kɔ u y'u seko n'u damayira kɛ nka diɲɛlatigɛ kɔnɔ maanifin n'i bilala fɛn o fɛn na a ko i kan ka jateminɛ kɛ baara yɛrɛ ɲɛda yɛlɛmali la baara kan ka taa ɲɛsira minnu fɛ a ko waleyaw dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye basigibaliya ye a ko dogolen tɛ maa la min ye bingali kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta ni ka pharmacie sɛgɛrɛ a ko o yera an ka jamana yɔrɔ caman na Bamako b'o la ka taa bila an ka marabolo caman na a ko maa wɛrɛ nin tora bingali la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ablaye Kulubali commissaire divisionnaire min ye polisiw ka ɲɛmaa ye Segu jamana kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni bɛna munumunu salo boloda pharmacie minnu bɛ Dakagun kan ni k'a bɛɛ lajɛlen recensé ka ban a bɛnna pharmacie 31 ma ni k'u la kuma ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna la Sidi Tarawele u mago bɛ fɛn minnu na fɛn minnu bɛ n'u b'u majɛ i b'a ye k'a fɔ min ye extincteur ye tasuma fala o kan ka y'u bolo groupe électrogène o kan ka y'u bolo coffre fort o kan ka y'u bolo o kuma fenêtre dɔ bɛ yen o kan ka ye pharmacie bɛɛ la ni feere bɛ kɛ sufɛ ka datugu i b'i bolo bɔ fenêtre fɛ o fana kan ka y'a bɛɛ la nka caman bɛ o t'o la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni balila kasara dɔ bolodara min kɔni ye fɛn fɛnɛ kan ka sɔrɔ min bɛ maanifinw ni kisi ka taa bila o n'a ɲɔgɔnnaw la a ko Ablaye Kulubali ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa pharmaciw lajɛ n'olu bɛ yen o kuma n'o tɛ yen o kuma min b'a to pharmacie ɲɛmaaw bɛ se k'olu dilan joona sabu a dilanni de bɛ kɛ sababu ye ni kana ni kisi ye ni kana ni baara yɛrɛ yiriwali ye a ko n'i y'a lajɛ bingali minnu kɛra Sidi Tarawele bingali kɔni a dagosi bonyara a ko hali bi maaw de bɛ maa minnu ka baara ni ka taa bi pharmaciw kan a ko munna u bɛ bingali ta ka pharmaciw sɛgɛrɛ jɔyɔrɔ mun b'u la jamana kɔnɔna la hakilina mun b'u la jamana kɔnɔna la Sidi Tarawele bɛɛ lajɛlen b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni lancement in kɛra kunun an kɔrɔ kunun ntɛnɛn a kɛra pharmacie du rond point o filɛ nin ye Sɔmɔnɔkin Sɔmɔnɔso la i b'o yɔrɔ dɔn Segu wa Sɔmɔnɔso a tɛ bada la de a bɛ bada la Sidi Tarawele sigida quartier kɔnɔ ka i ɲɛsin ba fan fɛ e bɔda tɛ o i bɛ taa bɛn ni ji de awɔ n bɛ yen dɔn kojugu Sidi Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sɔmɔnɔso ye i b'a ye k'a fɔ nin lancement baara kɔni koromokarili kɛra yen i b'a ye k'a fɔ directeur régional de la police de Segu commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ɲɛna Ablaye kelen tɛ yen min ye a baarakɛɲɔgɔn polisiw i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire principal premier arrondissement Sulemani Touré min ye commissaire adjoint deuxième arrondissement Moussa Doumbouya nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛrɛfɛ min ye commission des sages des pharmaciens de Segu Ali Sumuntera ale fana tun bɛ n'ale hors des pharmacies de Segu o ɲɛmaaba ye min ye Yusufu Jara ye ale fana tun bɛ n'ale promoteur de pharmacie Yaya Mangara ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u y'a yira min ye commissaire ye ale ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ ko bil hakili la k'i ka don o tuma u bɛ n'u hakili to a la a ye fɛn min ta k'u sɛgɛrɛ k'olu yɛrɛ ka kisi don olu ka ɲɛta don olu ka yiriwa don o tuma k'olu tun tɛ nin bɛɛ kalama baara in na koyi o tuma ko bulon ka hakili juru caninen don kosɛbɛ a ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ o tuma k'u bɛna yɛlɛma don u ka baaraw la a na tu kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ablaye Kulubali ye a y'a yira k'a fɔ maa minnu kan ka gardiw bolo da pharmacie kɔnɔ olu kan ka bila sigi hakilina minnu na maramafɛn minnu kan ka d'u ma n'u bolo degunna n'u ye maasure ye maa min kan ka wulikajɔ min kan ka kɛ o tuma numéro min kan ka d'u ma u y'u da don fɛnɛ na joona polisiw fɛnɛ kan ka min kɛ o tuma ko polisiw na wulikajɔ kɛ joona a ko min kɔni ye bolikuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye i bɛ nin polisikɛ in na
a ye nin fɛn fɛn min fɔ nin ye lakika don wɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ a kɛlen bɛ ka a ka sujuru da Segu n'a Lamini yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko nafolo bɛ don ka bɔ k'a kɔnɔ a ye kɛlɛkɛ da ka ban dɛ maa b'a bolo teri tɛ maa minnu na minnu tɛ gardien ye n'u bɛ jɔjɔlima la i nana waati waati k'i bɛ kojugu bolo da bulo bɛ tigɛ k'i kan n ko a bɛ fɔ a bulo de ma ko suba a bulo suba kɛ suba don dɛ a ka jan wa n'i ye a jɔlen tenni na kosɛbɛ i bɛ se ka polisiya nege minɛ yɔrɔnin kelen tenni ka ɲi cɛjan na sa cɛjan yangan belebele Segukaw ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ Sidi Traoré Buwa Jabate naamu min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in a tɛna janya kosɛbɛ a ko min ye Abilaye Kulubali a ka ladilikan n'a ka bilasirali a n'a ka wulikajɔ ni ka nin marque kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bila Segu kɔnɔ a ko Segukaw kɔni tɛna ɲinɛ nin kɔ fo ka taa badabada finibɔ fo nɛrɛbɔ min kɔni ye don n'a nataw ye a ko nin kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a na to ka wulikajɔ kɛ a tɛna sigi ko ye ka taa lajɛ a ye kangari ni kilisi mun ta ka d'u ma a fɔcogo ɲuman a baara kɛcogo ɲuman n'a sɔrɔ u bɛ k'a bolo da o tuma ko ni pharmacie ta banna a ko jamana ka cakɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen a ko a kɛmɛ ka programme kɛ a bɛna taa s'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔɔni dɔɔni jan k'u bɛɛ lajɛlen nimisi ka kisi cogo min na min ye Banbanciw ka tɔɔrɔ ma a ko wulikajɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka Banbanciw ka dagajugu k'o sama ka bɔ an da la n'o tɛ n'an bɛɛ lajɛlen y'an bolo fila courage k'an sigi ni k'a bɛɛ lajɛlen ta ka da lakanabaaw kun lakanabaaw n'u ka baara dugudenw n'u ka baara ko fɛn dɔ bɛ se ka bali ka sɔrɔ a waati ma se kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lesɛri kɔnɔ Aminata Dindi Sisoko ale ka sɛbɛnni don baara ɲɛna an bɛ dɛgɛ min walima te yasa te wasa an bɛ taa Tɛnɛba fan fɛ o bɛ kɛ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la Sidi Traoré nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tuguni balan togo bɛ di Buwa Jabate ne bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn u kama ko Kayima de Inde o don fasirikɛba u kama ko D Samake D Samake ko a ko Mali ni kɔrɔnɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ e ko k'a t'a fɛ ka kɛ siècle saba siri ye wa tuguni sɛbɛnfura yɛrɛ kan Alassane Dramane Ouattara n'ale ye kɔrɔnɛ jamana ɲɛmaa ye ale ni colonel Assimi Goïta u b'a la k'u ɲɛmɛri bɔ ɲɔgɔn na fasirikɛba ko a ko n'a sɔrɔ nin fan fila bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka jo da yɛrɛ ma dun a ko an ka taa fɛn min politique bunakun kan a ko a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen sɔrɔsilaka n'o ye Kɔrɔwari sɔrɔsilaka maa 49 olu y'u mun deni don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnfuraw man ɲi nacogo ma sidɔn kosɛbɛ u kɔni donna an ka jamana kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw ye bolo da o kan pankurunjigi kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ka nani u ma na sira jɛlen fɛ fiyewu jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka batakiw kɔnɔ o waati kɔfɔlen na u y'a yɛrɛ ka ko maa ninnu ye ko taɲininaw don minnu bɛ taa marifa ci ko saraka minɛ ka bila kun n'an k'o ma ko mercenaires a doni bi cɛ a baara in kɔni a gɛlɛyara jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ a ko wa n'i y'a ye depuis nin ko in kɛra falenfalenni o cɛra kosɛbɛ Mali ni Kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko affaire yɛrɛ ko a kɛra affaire d'État ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Mali teri jamanaw ye ale ni Kɔrɔwari teri jamanaw ko caman da donna nin ko in na a ko nka ko waati laban in na a ko nin ko min filɛ nin ye Mali ni Kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔsirika maa saba tun b'a la n'o ye musolaka maa saba ye olu bilara ka taa u ka jamana kan ka kɛ ni ko wɛrɛw ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw tɛmɛni kɔfɛ n'o ko humanitaire humanitaire k'olu bila de ko a tɔ ye maa 40 ani maa 6 a ko a baara kɔni b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ Kɔrɔwari jamana fan fɛ a ko juma tɛmɛnen kalo tile 9 fasirikɛba ka fɔ la ko délégation dɔ nana an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa a y'u bisimila a ko délégation ma ɲɛmaa o tun ye Geoffrey Onyeama ale ye Nigérakaw ka ministre min ɲɛsinnen u ni jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛɲɛriw ma ale ni maa caman wɛrɛ kun donna ɲɔgɔn na ka na jamana ɲɛmaaw ka n'u kuma ɲɔgɔnya ka kɛ da ɲuman ye walasa fɔ ka bɛn ale ni nin sɔrɔsilaka minnu filɛ nin ye u bɛ se ka kana bila cogo minnu na a ko yanni olu ka nani cɛ Sénégal jamana ɲɛmaa Macky Sall k'ale fana tun nana an ka jamana kɔnɔ ka na Assimi Goïta a kuma ɲɔgɔnya a ko nin délégation fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko in a kɛra fɛn min ye médiation b'a la ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko yɛrɛ ka lajɛ ko Kɔrɔwari diinɛmɔw n'u ka religieux ye k'olu fana délégation ba de wuli ka na an ka jamana kɔnɔ ka na jamana marabagaw ka na u kuma ɲɔgɔnya walasa fɛn min ye bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka don ko in na cogo min na sɔrɔsilaka maa 46 min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u don cogo min cɛnjɛrika tiɲɛna Mali k'u kana bila u ka t'u ka so nka waati laban in na an ka jamana ɲɛmaayaso k'u kɔnɔ ko Buwa u ye mun fɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ
tiɲɛ don kɔrɔdɛkaw n'u ye jɔngala fɔ k'a fɔ ko olu ka mɔgɔw don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ dankari Mali ka kelenya yɛrɛ la a bɛ dankari an ka jamana ka jamanaya yɛrɛ la o ye ka maramafɛnw cɛ ka i wali ka don u nana mɔgɔ ma tɔgɔ la olu bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni Mama jɛ nani kama nin waati na o dɔ ye minisima ye o dɔ ye barikani ye a ko yɛrɛ fana dɔ ye CEDEAO ye ko kuma jɔlen t'a la ka fɔ ko in na nka deliw fanga bonyanen na fɛn min jamana ɲɛmaa k'u fana kumana u y'a yɛrɛ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara depuis an ka mankan wulila e ka fɔta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan Mali kɔni y'a faamu sa k'a fɔ ko hali ni an teri t'i ye e kɔni an ka ko man bon i ma kosɛbɛ ko nka k'i ka maa 46 in k'olu sama ka taa sema bɛɛ ni kɛlɛ kɔnɔ a k'o tɛ kojugu ye koyi nka an ka maa dɔw fana b'aw ka jamana kɔnɔ minnu b'a la k'u to jamana kɔ kan aw fɛ ka tiɲɛni ni bisibasa wale yɛrɛ k'o don jamana kɔnɔ o dɔ ye jɔn ye u ko an ka président kɔrɔ den n'o ye honorable député kɔrɔ Karim Keita k'a bɛ yen kɔrɔ jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ Karim Keita kɔfɛ a ko maa filanan ye jɔn ye cɛman Ibɛri Kulubali ko ale IDD parti politique tɔn o ɲɛmaa don k'a fana bɛ kɔrɔ jamana kan cɛkɔrɔbaden a ko nin maa kofɔli ninnu t'a bɛɛ ye maa wɛrɛw bɛ yen maliyɛn na minnu ye politikimɔgɔw ye minnu ye jamana in kɔni ko u nɔminɛnen don burujali ko sira fɛ u nɔminɛnen don suɲɛni yɛrɛ n'o ye ka jamana nafolo k'a suɲɛ k'a bolofila dun ko sira kelen m'u la ni jamana ma ɲɛ k'u ye nkelenkɛ da u la u b'u la ka t'u dogo kɔrɔdɛkaw fɛ yen ni aw ka maa 46 fana b'an bolo cɛncɛnninka cɛla aw jo tɛ ko in na a kɛcogo ma ɲɛ a b'an ka politikima minnu bɛ n'u bolo ka t'u da ka jamana kɔnɔ n'u b'a la k'u to yen ka jamana bisibasa n'u b'a la k'u to yen ka yɛrɛmabila wale kɛ fɛn y'an ka jamana kɔnɔ a ko an tɛ jɛn n'o ye a b'olu fana mɔgɔw siri kɔli ka n'u da ɲɛ kɔrɔ n'olu siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ an fana b'a ka mɔgɔw an b'u kana an jo dɛ a ko kibaruyaw ka sɔrɔcogo la n'o ye Kayimade Ende a ka fɔ la a ko cɛman Ibɛri Kulubali a ye jamana bila depuis octobre san 2021 octobre la a ko dɔɔnin ma jɛ san 1 de la nka u k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ko wɛrɛ o kɛra Ivoiriyɛnw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛtu senfɛ Faransi ambasade kɔnɔ ko ɲɛnajɛ dɔ kɛra yen cɛman Ibɛri Kulubali cɛkɔrɔba den k'a tun bɛ kɛnɛ kan donc ko y'a dankɛnɛmaya k'a yɛrɛ k'a fɔ nin maa kofɔlen min filɛ nin ye ni jamana ye mandat d'arrêt yɛrɛ bila o kɔ k'u bɛ ko wɛrɛ jamana kan ni Alassane kɔni b'a fɛ ani maa minnu bɛ surunna dɔrɔn n'u b'a fɛ nin ko in a ka ɲɛnabɔ sɔrɔsiri minnu bɛ an bolokɔrɔ u ka bila ka t'u ka jamana kan k'u fana k'an ka maa minnu bɛ yen n'u ta m'u dogo Alassane fɛ yen ka kɛ walejugu kɛbaa ye jamana kɔnɔ k'u siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ a ye an ka mɔgɔw di an fana b'a ta joona joona an b'aw ta di kuma banna jamana ɲɛmaaso u kɔni Buwa Jabate a ko a sɛgili sabasiri yɔrɔ o de ye nin ye yala Alassane Dramane Ouattara nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye a na se k'a tɛgɛ da nin bɛɛ kan ka nin bɛɛ siri ka na di a se b'a ye Mali marabagaw ma wa a se b'a ye ko n'o se ma k'a ye a ka cɛ 46 min ka jamana kɔnɔ k'u fana tɛ taa an jo dɛ Kayimade Ende olu ka bi bɔli la Den Samake ale y'a fasiri Sidi Traoré Buwa Jabate ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ne bɛ n tigɛ don joona joona le pays kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamadou Jara ye Mamadou Jara ko a ko waleya cɛjugu dɔ ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ min ye cɛ tɛ muso tɛw ye ko sɔɔni min ye nin waleya cɛjugu in ye Sidi Traoré fu bɛna siri ni danna sabu min ye an ka jamana minisiriso ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ an ka sariyaw ko ma ka taa bila kiirikow la Sidi Traoré min kɔni ye code pénal dɔ bɛna ta joona joona min kɔni bɛ cɛ tɛ muso tɛw u ka waleya jugu ni ka a kɔn faso Mali dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waleya in kɔni a bɛ ka kɛ an ka dugukolo in kan kosɛbɛ a ko denmisɛnninakaw walima maakɔrɔbalakaw cɛ dɔw bɛ Ala y'u dan cogo min na o tuma u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ to cɛya kɔnɔ k'olu b'u yɛrɛ kɛ muso ye dɔw fana ye muso ye Ala y'u dan cogo min na u ko k'olu tɛ to o kɔnɔ k'olu fana b'u yɛrɛ kɛ cɛ ye min kɔni ye o batara ko ka taa bila o kolokala ko Sidi i b'a ye k'a fɔ o de ɲɔ ɲalen bɛ faso Mali dugukolo kan a ko hakili lajiginna min ye commune de a jeunesse maaw wulila k'u jɔ waati dɔ la ni ka taa 3e arrondissement policelakaw fɛ ka taa yira k'a fɔ k'u tɔɔrɔla min ye u ɲanina u ɲɛ bɛ fɛn jugu la u tulo bɛ fɛn jugu la u tɛ fɛ k'a ye polisiw ka far'u kan joona joona maa minnu bɛ tiɲɛni juguw la Sidi bolo ka se ka ta ka d'u kan joona yan i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔnɔna la min ye 3e arrondissement polisiw ye u ye jeunesse fo k'u waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ ko jamana jɔli nin bɛ tali ko de kan bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don fasodenya kɔnɔna na a ko o waleyaw tun ye mun ni mun ye n'i ye jateminɛ kɛ
tɔn dɔ tun bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye ni ka denmisɛnninw wele a kɛra cɛlaka ye a kɛra musolaka ye maa minnu tɛ tɛmɛ san 12 san 14 ka taa bila san 15 la u bɛ olu wele ka don n'u hakili cɛ ni wari ye wari mugu de b'u kun a ko dɔw yɛrɛ minɛna tuma min na min ye 280 ye 290 bɛ dɔw kun o ye ɲɛnatigɛw ye o ye ɲɛmaaw yɛrɛ ye c'est de min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko wari minnu tun b'u kun wari ninnu kan ka taa sira min fɛ o de ye n'u ye maa min sɔrɔ u ka jan kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ ko furakisɛ dɔ b'u bolo o tuma furakisɛ n'i ye kelen kunu i ta ye 1000 ye 2 ba 2 3 ba 3 o tuma min ye denmisɛnw ye sa n'u ye fura ninnu kunu o de bɛ na ni farifa y'u lasa ka na ni hakilina wɛrɛ u sago bɛ min na u sago bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ ko bɛɛ bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko ka fura kunu k'i k'i yɛrɛ fari fa petewu pewu ka fɛn bɔ b'i kunkolo kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ nin kuma jugu ye dɛ kibiri ka gɛn de kan ka ɲini ninnu kama ne yɛrɛ tun b'o f'i ɲɛna sa o sɛbɛnnikɛla ko Sedi Tarawele min ye Mamadu Jara ye Jarakɛ ko maa minnu tun bɛ k'o danna juguya wale kɛ a ko polisiw ka wulikajɔ la bolo taara ka da maa dɔ kan o n'a ta o ta hali bi ko wale in kɔni a ma ban penten kelenw maa wɛrɛ b'u sɔn an bɛ don min na ko bi minnu tun bɛ warimugu b'u bolo ka 1000 di denmisɛnw ma n'u ye furakisɛ kelen kunu a ko o maaw kɔni n'i y'a mɛn ko sa i b'a fɔ k'a kunkolo o kunkolonfan maaw kɔni bolo taara ka da k'olu bɛ kaso la nka min ye denmisɛnnin wɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli la denmisɛnnin dɔw yera k'a fɔ ko Bamako suguba kɔnɔna la dɛ ko kiliniki dɔ bɛ yen k'a bɛ adamaden fari fa k'i yɛlɛma k'i kɛ maa wɛrɛ ye i bɛ min nɔfɛ k'i ko ye kɔni Bamako suguba kɔnɔ yan kɔni suguba kɔnɔ yan n'i bɛ fɛ i ka kɛ cɛ ye n'i ye muso ye walima n'i ye muso n'i bɛ fɛ i ka kɛ cɛ ye walima n'i ye cɛ i bɛ fɛ ka kɛ muso ye ko kiliniki bɛ Bamako suguba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko Sedi Tarawele a ko min kɔni ye an ka jamana ye dugudugoli min b'a kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna da kɛnɛ kan paratata a ko polisiw ka wulikajɔ wa min ye polisiw ye denmisɛnninw ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye maa caman ye maa minnu bɛ san n'olu yɛrɛ kɛmɛ pedew ye dɛ walima Guinéw maa min minɛna k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ o tuma min ye PDA ye ka taa bila Guinea Mali dugukolo kan ne ni sariya kɔni taara an ka jamana sariya sunba fɛ Sedi Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye PD n'a dɔnna k'a fɔ ko karisa de ye PD ye i ta se fila karisa ye Guinée ye Mali dugukolo kɔni kan i ta se fila o kɔni o bɛna daminɛ sɔɔni sariya ni nin taara bɔ a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye sinon i sigilen filɛ dugu in na yan a jɛgɛ minnu bɛ yala yala ni magar'u la subhanallah i bɛ taa wo la f'i b'u ye k'u bolo ni jɛngɛ wa n'i y'u fini don dɔgɔnin ye kamalenkɔrɔ belebele jamujan a fari nugulenba ko k'ale tigɛlen b'a ɲɛkɔrɔ bomosi nuguya kulukutu talonjan b'a kala f'a b'i jɛngɛ sagi b'a kala la kuma dɔ la a bɛ jigin kɔnɔ ala kibiri ka gɛɲɛ sa kibiri kɔrɔla faga bɛrɛ t'ale bolo la bilen ala n bɛ taa gɛɲɛ minɛ la a tɛ gɛɲɛ de n bɛ taa gɛɲɛ minɛ kibiri la ka gɛɲɛ mara an ka bolo kan parce que mɔna mun bɛna n'i ma gɛɲɛ minɛ k'a mara fo ko bɛ nkalon ye naamu ɲɛ yɛlɛla yɛrɛ kɔni yɛlɛma bila mana kɛ cogo cogo ala ye da cogo min na k'i ye baliku ye e yɛrɛ ka ɲinɛ hamina ko ka ɲinɛ i kungo la ko yɛrɛ bɛɛ kɔ fo ka taa pikiri de k'e bɛ ka furakisɛ kunu kan i maaya den bɛɛ sa k'e b'a fɛ ka kɛ muso ye o tɛ ka ala kan sɔsɔ ye ala ye kɛ cɛ ye ala kan sɔsɔ k'i tɛ cɛya fɛ ala ye kɛ muso ye ala kan sɔsɔ k'i tɛ musoya fɛ i ye ala kan sɔsɔ i ye ala kan sɔsɔ wa i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ nin sera ni nin taara a bɛ fisaya dɛ sinon yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'u y'a hali tɔmɔcogo baliku tɔmɔcogo ka démarrer k'i lamaga bonne y'i ta o wa o bɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don dɛ a jamana caman bɛ yen a y'aw yɛrɛ ɲini yanni sariya bɛ ta dɛ aw bɛɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dɔnnen don ne sariya in taara a ka haramu an b'aw bɛɛ yɔrɔ dɔn wa i b'a baliku ba n'u ye u teriw bɛɛ muso ngaraw tuma bɛɛ b'u sɔrɔ u daga wari bɛ fini minnu kala ka don ani cɛ n'u ye forokɛ don a ne buwata tɛ kelen ye u tɛ se ka kɛ kelen o u bɛ muso masiri de k'a la o u ka fɛn bɛɛ muso masiri i bɛ baliku ye k'a tigɛ cɛ a baliku ɲɔgɔn tigɛ ko n terini a bɛ cogo di wa n bɛna fɛn fɔ i denkɛ nin ne y'a ye so n'a bɛ kuma a b'a ɲɛw kurunin faga k'a bolo n'u kɛ tan kɔn ma dɛ gɛɲɛ ta joona a kɛ to jɛgɛ ye artisanat gɛɲɛ feere yɔrɔ bɛ yen kɔn ma i ka gɛɲɛ jurujan dɔ san n'o tɛ a bɛna kɛ balankɛ a bɛ k'a ye dɛ nin tɛ ɲuman jamana kɔnɔ dɛ ɲuman tɛ luti ka jamanaw halakira nin de kama a bɛ yɔrɔ halaki yɔrɔ kelen a kuma fɔli ma i da la a bɛ yɔrɔ halaki de n'a bɛ sigida min na a b'o halaki a bɛ jamana min kɔnɔ a b'o halaki nin tɛ ko ɲuman ye jamana ɲɛmɔgɔ an kɔrɔtɔlen b'a kɔrɔ dɛ u ka sariya ta joona ba kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka bɔli don